Untuk Salsabila sendiri ada itu nggak sih kayak referensi soal-soal dari untuk tes kebinekaan itu? Mungkin Kalau belajar dari mana? kemarin aku nggak ada belajar sih, soalnya kan juga waktunya cepat, jadi ya dibawa nekat aja lah. Soalnya itu lebih ke soal pendapat kita, bukan kayak Pancasila ada berapa, topinya Soekarno merek apa, itu nggak ada, tapi kayak lebih kita dihadapkan situasi di mana misalnya kita lagi beribadah, tapi kita disuruh pindah, itu kita gimana nanggapinnya? Atau gimana misalnya ada kegiatan kampus, tapi saat yang bersamaan kita juga ada kegiatan awardee, itu mana yang kita prioritaskan? Jadi itu kayak lebih ke tes kepribadian sih menurutku. Oke, dibuka dulu ya, dibuka dulu. Mbak Salsabila ditemani sama siapa hari ini? Belum. Ada Mbak Pipi, tapi kayaknya Mbak Pipinya masih ada meet dengan awardee alumni-nya. Oh iya, iya. Sibuk ya kalian tuh. Iya. Baik, oke. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Salsabila dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Jadi kita ini berbeda zona ya teman-teman. Di Mbak Salsabila itu waktu Indonesia Tengah, kita semua ada di waktu Indonesia Barat. Sebelumnya terima kasih Mbak Salsabila sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk memberikan kami last minute preparation untuk interview ISMA. Kebetulan teman-teman ini akan interview besok, Mbak. Jadi kami sangat berterima kasih sekali Mbak Salsabila berkenan hadir, memberikan tips dan trik untuk teman-teman yang akan menghadapi tesnya besok. Mungkin nanti kita akan mulai jam 2. Untuk sekarang bisa mulai tanya-tanya dulu, nanti sekitar jam 2 kita akan mulai tips dan trik. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, mumpung nih ada yang benar-benar merasakan langsung nih, dan pengalaman interviewnya juga baru banget, dan teman-teman interviewer dan interviewer untuk ISMA itu baik untuk vokasi maupun untuk yang dikti itu sepertinya sama ya komposisinya. Jadi pengalaman yang Mbak Salsabila ini tentu akan sangat jadi pencerahan buat kalian semua. Karena kan Mbak Salsabila ini baru aja mengikuti interviewnya di bulan kemarin ya, Mbak? Iya, bulan kemarin. Bulan April. Juga ada teman saya yang Latifah Novitriana ini juga. Oh iya, Mbak Latifah juga baru ikut interview kemarin ya? Iya benar Bu. Oke, Mbak Latifah dari prodi mana? Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mula Warman. Oke, nice. Berarti bisa ini nanti simulasinya pakai bahasa Inggris nih sama teman-teman. Jadi sekedar informasi Mbak Latifah, kami dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, kampus kami itu ada 3, ada 1 di Jakarta, 2 PSDKU di Medan dan di Makassar. Nah, kebetulan teman-teman dari Polimedia ini baru saja lolos seleksi administrasi, ada 18 orang. Jadi 18 pendaftar, 18-nya lolos alhamdulillah, dan besok mereka akan menghadapi tes interview ISMA, dan kami sangat berterima kasih ke Mbak Latifah, Mbak Salsabila yang sudah bersedia hadir untuk memberikan pencerahan kepada kami semua, karena kami semua butuh pencerahan dari mbak-mbak yang hebat ini. Karena mbak-mbak ini sudah melewati fasenya, guys. Jadi ternyata yang kita anggap kayak tes kebinekaan itu mungkin, oh yaudahlah, itu gampang kok, cuma pengetahuan umum. Tadi dapat bocoran dari Mbak Salsabila, itu juga salah satu penentu, guys. Jadi don't take anything for granted ya. Mungkin bisa dimulai untuk tips dan triknya, karena kita udah 13.59, 1 menit lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa kalau sudah bisa mulai. Dan tapi di chat sudah ada pertanyaan dari Mas Febi. Bentar ya Febi ya. Kita dengarkan dulu pengantar dari Mbak Salsa sama Mbak Latifah nih. Mumpung mereka bisa hadir nih, karena waktu mereka berdua ini sangat mahal, guys. Saya menghubungi beberapa ISMA awardee dan ISMA alumni, mereka semua sibuk. Dan alhamdulillah
mereka berdua ini walaupun sibuk banget, Mbak Salsa dan Mbak Latifah sedang persiapan untuk keberangkatan, mereka berdua mau menyempatkan waktu untuk kita. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Ya teman-teman, tolong dinyalakan kameranya ya, biar bisa saling bertatap muka semuanya. Ya. Ibu, ini bisa kasih saya izin buat share screen? Oh iya, sorry. Iya. Oke, bisa. Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Wow, keren banget. Ini mau mulai Latifah Pipi dulu atau aku nih? Bebas, Sal. Kamu aja gini dulu ya, carry aku. Iya, jadi aku mulai dulu ya. Jadi, perkenalkan, aku Salsabila dari Universitas Mula Warman, dan alhamdulillah aku menjadi awardee dari University of Zagreb, dan di sini ada rekanku, Latifah, atau biasa kalian panggil Pipi. Dia ini awardee di Palaki University Olomouc. Oke, lanjut. Jadi kita nih bakal sharing tentang cerita-cerita soal kita pengalaman interview pas bulan lalu yang berkisar tentang durasi, jadwal, attire, teknis, tips, dan trik. Nah, durasinya itu 30 menit untuk setiap peserta, nggak kurang dan nggak lebih. Jadwalnya nanti menyesuaikan dari akun ISMA kalian dan itu bisa berubah. Jadi tolong dicek setiap hari. Karena kemarin itu aku dapatnya hari pertama jam 10. Tapi pas aku cek lagi, aku dipindah jadi ke jam 1. Jadi tolong banget buat dicek karena pasti selalu ada perubahan jadwal. Sedangkan Vivi kemarin ini dia dapatnya hari terakhir di sesi pertama. Untuk pakaiannya sendiri itu harus yang formal ya, jangan yang nggak senonoh atau apa gitu. Terus kalau kalian juga ingat yang kemarin sempat ada kasus yang dimana rektoratnya nih ada bilang tentang kepala gurun itu nggak usah ditakutkan karena sesungguhnya jilbab itu nggak jadi penentu kita lolos apa enggaknya. Karena itu betulan dia udah diturunkan atau pokoknya ada sanksi yang diberikan lah. Jadi nggak usah khawatir kayak, aku nggak boleh pakai jilbab, aku nggak boleh kayak gini. Kalian nggak usah khawatir, nggak apa-apa kok pakai. Nah, lanjut. Nah, teknisnya ini kita one-on-one interview. Jadi selain dari kita ada interviewnya, sama satunya lagi tuh kalau nggak salah tuh operator yang mengendalikan Zoom. Nah, kita harus masuk ke Zoom 20 atau 20 menit sebelum jadwal yang ditentukan. Jadi kalau misal jam kalian jam 1, berarti kalian usahakan masuk itu udah dari jam 12.50 atau enggak 12.40. Nanti bakal ditaruh di waiting room dan kalian bakal dimasukin. Jadi dipantengin aja, jangan ditinggal-tinggal. Terus pas nanti masuk, itu kalian sebisa mungkin sih kalian nyapa. Jadi kayak ada kesan, oh orang ini tuh sosial banget, dia nyapa kita duluan. Jangan kalian tunggu nyapa, nanti malah buang-buang waktu. Dikiranya ini orang udah nggak sosial nih. Nanti kalau udah nggak sosial di Zoom, gimana nanti pas jadi awardee? Nah, kita tips triknya ya, percaya sih sama kemampuan kalau kalian memang bisa. Terus, dan kalian tuh memang lebih tahu diri kalian daripada yang lain. Jadi meskipun interviewnya nanya, kalian nggak usah gugup. Kan kalian yang tahu diri kalian, kalian yang nulis. Jadi nggak usah gugup kayak, nggak usah. Kan kalian yang tahu. Terus, terkait dengan esai, rata-rata sih kebanyakan mintanya itu esai ya. Jadi kayak memang kalian pelajari esai-esainya yang loophole yang kalian berikan. Soalnya kan di esainya itu kita cuma nulis cuma sekilas, singkat, dan jelas. Pasti bakal banyak yang ditanya kayak, kenapa kalian beri kegiatan ini, kenapa kalian bisa masuk, apa tantangannya, itu kan nggak kalian masukkan. Nah, kemungkinan itu yang bakal ditanya. Terus, nggak usah kepikiran berlebih lah, kayak, aku bakal ditanya ini nih, aku salah jawab di ini, gramarku salah. Saat kalian ngomong, itu kayaknya grammar itu betulan nggak dipentingkan deh. Jadi kalau kalian ngomong misalnya salah di bagian S, R, itu nggak bakal dipentingkan, karena ini ngomong. Nah, terus ini yang paling penting nih, fit in ISMA mission. ISMA-nya ini punya tujuan apa, itu kalian kaitkan. Jadi kayak ISMA ini bakal sadar, ini awardee, kalau jadi awardee, mereka bisa berikan keuntungan balik ke kita. Kalau punya keuntungan, pasti kalian potensi buat diterima tuh lebih besar. Kemudian nih yang trust your capability yang aku bilang tadi, kalian harus percaya dengan kemampuan kalian. Kalau kalian tuh bisa yakinin, kayak kalian tuh tunjukkan kalau saya ini memang pantas buat jadi awardee, saya memang pantas buat diterima. Jadi jangan kayak
kaku atau terlalu formal, seakan-akan kayak, ih saya minder banget Pak di sini, saya nggak yakin saya lulus. Yakin aja dulu kalian lulus. Jadi kayak seakan-akan tuh kalian percaya diri, outgoing, sosial. Baru kita lanjut ke yang know yourself better nih. Ini beberapa udah pertanyaan yang bakal dibocorkan ya, kayak bakal ditanya sih. Kemarin tuh aku ditanya, ceritakan dirimu. Nah, kalau dibagikan ceritakan dirimu, usahakan jangan terlalu formal kayak my name is Salsabila, I'm from international relation, I pick this major because bla bla bla. Jangan. Itu terlalu membosankan, tapi kalian bikin kayak my name is Salsabila, I'm from international relation major. I picked this major because I think it's pretty understanding major that we need to know. Itu jadi seakan-akan kayak, oh orang ini tahu nih bicarakan. Dia bisa membuat percakapannya itu berlanjut dan berlanjut tanpa membuat itu membosankan. Jadi sebisa mungkin tuh kalian jangan terlalu formal-formal, tapi outgoing aja. Jadi seakan-akan interview ini teman kalian atau orang yang kalian ajak bicara. Karena di interview ini yang dinilai itu cek sosial kalian. Kalian ini outgoing nggak? Kalian ini bisa memperjalankan ini sosial nggak? Kalian ditanya ini bakal bisa menjawab apa enggak? Nanti juga ditanya apakah gimana kayak bagaimana kesulitan kalian dalam mempelajari kuliah. Itu kalian jujur aja. Kemarin aku jujur kalau aku stres banget di semester 2 karena yang pandemi, terus online, nggak bisa keluar. Itu aku jujur, aku stres. Terus bawahnya bilang, loh, kalau stres gitu gimana ngatasinya? Aku bilang, aku melakukan kondisi-kondisi lain, kayak misalnya aku join webinar, aku jadi moderator. Jadi itu kayak seakan nilai plus, saat orang ini dikasih kesusahan, dia bisa menghandle itu, dia bisa cara melewati itu bisa. Itu jadi nilai plus. Terus kita lanjut, nah ini yang master your essay. Beberapa dari temanku, itu dia dapat tentang essay. Jadi misalnya aku pilih Zagreb, itu bakal ditanya, kenapa kamu pilih Zagreb? Apa sih yang menarik di Zagreb sampai kamu memilih Zagreb? Terus nanti ditanya juga, kenapa kamu pilih studi di Zagreb dengan jurusan atau misalnya mata kuliah ini? Kenapa bukan mata kuliah yang lain aja? Soalnya kan kita pasti disuruh lintas jurusan ya dengan mata kuliah. Jadi bakal ditanya, aku kemarin dari HI, aku pilihnya itu jurusan ekonomi. Ditanya kenapa aku pilih ekonomi padahal aku HI. Ya, aku jawab, saya rasa HI itu nggak cukup, Pak, buat di dunia kerja. Saya rasa saya juga perlu tentang ekonomi jika saya ingin memasuki tentang perbisnisan ataupun semacam lembaga-lembaga begitu. Nah, terus kamu kaitkan dengan bidang-bidang yang tadi dijelaskan, bagaimana HI itu kurang tanpa ekonomi, jadi aku perlu ekonomi di luar. Nah, yang ini sih, jangan dipikirkan terlalu banyak, kayak habis itu kalian bakal mikir, aku harus jawab apa ini biar sempurna, aku harus jawab ini, oh jangan, nanti aku salah, apakah aku harus melebih-lebihkan, atau aku harus dikurang-kurangin. Nggak usah, kalian jawab aja semampunya, kalau kalian semampunya memang itu, ya itu. Terus body language nih juga, matanya itu jangan seakan-akan kalian tuh baca note. Karena kalau baca note, pasti kelihatannya orang ini nggak bisa menjawab pertanyaan di saat diberikan, tapi dia harus ada panduannya dulu. Jadi kalian jawab aja sebisa mungkin, kalian bisa ketawa, nggak harus formal duduk diam tegak gitu kayak pramuka, nggak usah. Kalian bisa duduk sambil ketawa, sambil mainin tangan. Karena kemarin aku juga pakai banyak gerakan tangan kan, terus aku juga ngomong, bla bla bla. Terus kalau misalnya kalian memang kesusahan buat jawab, itu kalian ngaku aja. Kemarin aku ada kesusahan jawab karena suara bapaknya nggak terdengar jelas. Jadi aku bilang sama bapaknya, I'm sorry sir, but like your voice is cannot be heard. And can you please repeat that question again? Itu kalian ngomong aja. Terus kalau misalnya kalian kurang mengerti, bilang aja, I'm sorry sir, I'm not really understanding this question. But if I could maybe say like bla 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 bla. Jadi begitu. Nah, yang ini nih yang fit information dengan poin-poin kemampuan ISMA atau ISMAFO yang diharapkan. Jadi program ISMA ini kan ditujukan supaya kita ini bisa memenuhi kerja-kerja yang di Indonesia, atau bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas di universitas-universitas kita, atau bagaimana kita bisa membagikan ilmu ini tuh ke orang-orang lain. Nah, di saat ditanya, apa kontribusimu kembali setelah kamu pulang? Nah, kamu kait-kaitkan dengan nih, misalnya
saya bisa menjadi sumber daya manusia yang bagus nih di Indonesia karena saya sudah mempunyai kemampuan di luar, saya sudah belajar terkait ini di luar. Terus saya juga bisa membagikan pengalaman saya ke universitas saya. Jadi universitas saya tuh bisa tahu, oh begini sistem pembelajaran di luar negeri. Kita nggak harus selalu tentang PPT dan ini, tapi kita juga bisa keluar dan belajar. Jadi nggak cuma stuck di kelas gitu doang. Nah, terus di luar negeri itu, setauku ya, dari pengalamanku juga yang pas aku sempat mun, itu kita belajar nggak cuma akademik, tapi kita juga belajar tentang sejarah dan budaya. Jadi di sela-sela kita belajar itu, kita bakal diajarin kayak, ya jadi ini meskipun kita akademik, ayolah kita belajar budaya dulu. Kayak ini budaya bangunan kita ini apa aja. Jadi itu nggak cuma melulu tentang, yuk ini 1+1, 2, ya belajarin itu terus ya. Nah, yang paling penting itu bagaimana kita bisa tantangan, beradaptasi, terus dengan mobilitas ini, karena pasti culture shock ya, sedangkan kita di Indonesia, dan pasti yang dikhawatirkan itu gimana kalau kita tuh nggak mampu menghadapi adaptasi itu. Makanya kalau ditanya terkait kesehatan, itu kalian jujur aja, soalnya takutnya pas kita pergi di winter academic ini, itu kan dingin banget itu sampai bisa-bisa sampai setahu saya sih, sampai minus ya, itu gigi kita tuh bisa gemeretak terus kayak gini sampai gigi kita tuh patah-patah terus bolong. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau kalian punya kesehatan permasalahan gitu, jujur aja ngaku. Aku bilang aku punya asma. Tapi kalau asma aku ini triggernya bukan dingin atau apa, tapi lebih ke debu atau enggak kalau aku makan makanan nggak sehat. Nah, ini expected kompetensi yang pengen didapatkan setelah kita keluar tuh kayak kita bisa menentukan pilihan, bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana sosial kita ini di luar sana dan bagaimana kita kembalinya, terus bagaimana kita membuat mindset yang baru, nggak cuma di Indonesia doang, karena kalau kalian pernah dengar, kamu nggak akan pernah nemuin dirimu sampai kamu keluar negeri. Kalian keluar negeri, pasti kalian bakal nemuin bagian diri kalian yang lebih baru yang bakal beda daripada di Indonesia. Karena pemikiran kita sama pemikiran di luar tuh udah jauh beda banget. Nah, lanjut lagi ke kenapa join ISMA. Kayaknya kita udah tahu sih kenapa kita mau join ISMA. Pasti rata-rata mau keluar negeri, tapi ya selain daripada itu ya pasti karena kita juga bisa belajar di universitas lain, dapat SKS, belajar tentang budaya baru, sama membuat relasi-relasi. Ini sama yang kayak tadi. Nah, ini beberapa hal yang aku rasa aku dan Kak Pipi di sini tuh pengen ngelakuin pas kita interview kemarin tuh kayak kita relax, nggak tegang, karena kita tegang banget sampai kaki tuh habis interview tuh langsung kram. Enggak, sama, ya? Aku keringetan parah banget waktu interview. Padahal seharusnya, kalau diinget-inget ya, bahkan 2 hari setelah interview aja kepikiran, kenapa sih harus sekeringetan itu? Ternyata ya biasa aja kan, Sal, sebenarnya. Biasa aja. Sebenarnya biasa aja, cuman mungkin ya kita sama-sama ngerti, apalagi for me, especially ya, Hadis Tiadi nggak bisa on cam, oke. Buat aku pribadi ini interview pertama kali banget, aku nggak pernah ada ikut interview apapun. Mungkin kalau buat Salsa mungkin she's have a lot more experiences daripada aku, dia pernah ikut MUN juga mungkin. Jadi pas giliran aku tuh sumpah keringetan banget, maka kita harus standby 25 menit ya at least di lobby Zoom itu sebelum di-assign ke room sama operator, dan itu keringetan parah. Akhirnya karena aku keringetan dan terlalu deg-degan, otomatis itu mempengaruhi performa aku ketika aku di interview, yaitu aku ngomong terlalu cepat. Artinya kalau aku ngomong terlalu cepat, banyak poin-poin yang aku missing. Kayak sebenarnya ini poin penting banget, gimana caranya aku menjual diriku, harusnya poin ini tersampaikan, tapi nggak bisa tersampaikan karena aku terlalu gugup dan aku bicara cepet banget. Jadi itu sih, aku harap aku bisa relax dan ngomong lebih pelan dan lebih tertata. Terus juga expect the unexpected. Kesalahanku terbesar, ya walaupun alhamdulillah tetap granted jadi ISMA worthy, adalah aku terlalu rigid gitu loh. Karena mungkin beberapa alumni 2021 yang aku
aku tanyain itu, mereka bilang pelajari essay. Sedangkan mungkin setiap tahunnya, mungkin ISMA ini juga mereka improve gitu loh. Mungkin kalau cuman template aja pertanyaannya setiap tahunnya, itu akan terasa terlalu mudah gitu mungkin ya. Jadi waktu aku interview itu lebih banyak personal question dan follow up question. Misalnya nih, aku di pertanyaan ini aku ngomong apa, nanti interviewer bakal tanya. Either ada dua hal, either interviewer itu kurang puas dengan jawabanku sebelumnya, atau tertarik dan mau tahu lebih lanjut. Nah, itu. Jadi, always expect the unexpected kalau aku sih. Karena banyak banget follow up question kalau aku. Pertanyaan itu yang template kayak, mungkin ini semuanya bakal dapat sih. Alasan kenapa pilih negara, alasan kenapa pilih kampus itu, kenapa kursesnya, terus how can you contribute back, itu pasti semuanya dapat. Cuman aku dapat mungkin di next slide kali ya, itu ada kita coba list beberapa pertanyaan yang kita masih ingat, dan itu yang paling unexpected question adalah aku ditanya, aku bisa masak apa enggak, terus bisa enggak hidup tanpa nasi. Dan celakanya aku tuh aku nggak bisa masak dan aku nggak bisa hidup tanpa nasi. Jadi kan kaget ya. Tapi gimana caranya, se-unexpected apapun pertanyaan yang teman-teman akan dapat nanti, utamakan untuk tetap tenang. Karena kalau tenang itu pasti bakal ketemu aja jawabannya. Di detik-detik krusial kayak gitu, aku coba untuk tenang, dan aku jawabannya. Aku bilang, well, saya bukan, I'm not a good shape, tapi juga bukan not a bad cook either. Aku bisa masak, tapi untuk diriku sendiri gitu, nggak berani aku sajikan untuk orang lain. Terus aku juga jawab, tapi yang paling penting menurutku adalah selalu bilang kalian tuh eager to learn. Walaupun nggak bisa, walaupun belum bisa, selalu sisipkan keinginan untuk belajar, itu penting. Karena mungkin misalnya Salsa juga, yang bisa aku dapetin dari ISMA ini adalah ISMAFO juga, itu tidak mencari mahasiswa yang sempurna, karena nggak ada mahasiswa yang sempurna. Mereka mencari mahasiswa yang mau belajar, gitu loh, dan mau berjuang. Apalagi aku juga ditanya, waktu itu punya pengalaman keluar negeri nggak, gitu. Nggak punya. Aku juga ditanya, kamu besar dan lahir di Samarinda? Iya. Kuliah juga di Samarinda? Iya. Jadi belum pernah punya pengalaman jauh dari keluarga dan orang tua? Belum. Aku jawab gitu. Tapi aku barengi dengan cita-citaku, dengan motivasi besarku kenapa ikut ISMA. Maka dari itu, mungkin yang interviewer nilai dan panitia ISMA nilai dari aku adalah keinginan besar untuk belajar gitu, terlepas dari nggak adanya pengalaman gitu loh, nggak adanya ya pengalaman organisasi juga nggak punya atau apa, tapi aku sadar aku lack di situ nih juga, salah satu list acknowledge my weakness. Jadi aku sadar aku kurang di situ, tapi ada keinginan untuk memperbaiki, itu penting banget. Okay, for the two more mungkin Salsa you can explain. Ya, itu yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian memang sadar nih dengan kelemahan kalian yang kayak tadi, gak ada organisasi, atau misalnya baru pertama kali, kalian tambahin lagi kayak apa sih yang bisa kayak menambal kelemahan itu. Jadi gak ada organisasi, tapi keinginan saya kuat. Dibuktikan dengan apa? Dengan saya ikut ISMA ini, Pak. Dengan saya lulus ini, saya bisa menambal kekurangan itu. Jadi seakan-akan orang ini memang giat dia mau belajar. Dia memang ada niatan buat belajar dan gak cuma main-main doang. Nah, terus nih yang not too formal in speech. Nah, kalian udah dengar kan tadi beberapa bocorannya kayak bisa masak nggak? Masa kalau ditanya bisa masak nggak, kalian mau jawab dengan formal? No, no sir, I cannot cook. Ya kan jangan kayak gitu, jadi kayak kaku banget sih. Ya bilang aja kayak, I don't think I can cook, but like if you ask me to cook something for myself, I cook. Nah, itu bisa tuh kalian elaborate kayak gitu. Jadi seakan-akan, soalnya ini interview ini bukan kayak cuman interview. Interview ini menurutku lebih kayak ngajak kita ngomong dan lihat bagaimana sih reaksi kita ini kalau ditanya-tanya. Makanya aku bilang jangan formal. Anggap aja kayak kalian lagi diajak sharing session gitu. Nah, lanjut. Nih. Nah, ini nih beberapa pertanyaan yang aku dan Pipi dapat. Kalau aku sendiri itu lebih banyak tentang jurusan. Kenapa aku pilih jurusanku. Terus bagaimana aku melihat diriku ke depannya nanti, entah itu di ISMA
atau setelah aku lulus ISMA. Terus pengalamanku apa aja? Nah, berbeda dari Pipi, aku punya pengalaman ngikutin Moon di Cardiff. Aku juga punya pengalaman menang dalam menyelenggarakan webinar kekerasan seksual. Aku juga punya pengalaman menjadi moderator di beberapa webinar. Jadi ini menjadi semacam nilai plus kalau anak ini memang aktif dan anak ini punya prestasi yang dapat dibanggakan yang mungkin di sananya nanti itu bisa digunakan. Dia ada skill adaptasinya itu sudah nyata. Skill sosial itu sudah nyata. Nah, tapi kalau pengalaman kita banyak kayak gitu, pasti bakal ada kendala sama perkuliahan. Jadi yang dititik beratkan sama interviewnya pas itu bukan di pengalamanku, tapi di kendala sama perkuliahan. Dia bilang, I see you have so many great achievements, but then how you overcome with your classes? Karena pasti itu bakal tabrakan lah ya. Yang aku jelasin kendalanya ya, aku stres banget, aku betulan mentalku down, sedown-downnya. Nah, pas mentalku down, bapaknya nanya lagi, terus gimana kamu cara nanganinnya? Nah, itu kita jelasin, saya nanganinnya seperti ini. Jadi, bapaknya bakal bilang, meskipun anaknya ini mental down, dia masih bisa ngatasin. Dia nggak langsung jatuh ke depresi atau stres, sampai dia nggak mau lagi kerja-kerja gitu. Itu yang penting, soalnya, pasti kalau kalian di luar, sistem belajarnya itu bakal beda. Mungkin kalau di sini kita sistem belajarnya dosen menjelaskan, kita terima pulang. Di sana enggak, di sana kita bakal diajak diskusi terus. Jadi dosen cuma masuk, dosen bilang buka buku, 5 menit baca, oke, sekarang kita diskusi. Kamu jelaskan apa yang kamu dapatkan, nanti temanmu sanggah. Kalau kita nggak bisa menjawab seperti itu, ya nanti gimana kalau kita ISMA? Nah, terus kayak, nah nih, nomor 7 ini pertanyaan yang menjebak di tes wawasan kebinekaan. Pas 2 jadwal ini berbeda, ini nyambung, itu gimana? Apa yang kamu pilih? Pertama, antara kamu harus ikut dengan, kayak sosial-sosial dengan teman sekelasmu, atau dengan awardmu. Ini yang membikinkan kamu tuh prioritas. Kemarin aku jawabnya tergantung dengan mana janji yang kubuat terlebih dahulu. Kalau misalnya dengan awardee, maka dengan awardee, karena saya sudah membuat janji dengan awardee dulu. Sedangkan yang dari kampus saya mungkin saya belum. Jadi saya harus bikin janji baru. Nah, mungkin untuk pertanyaannya buat Pipi bisa dijelaskan Pipi sendiri ya. Oke, makasih Salsa. Oke, kalau Salsa tadi kan karena dia ada pengalaman ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman kayak Salsa gitu kan, achievement-nya bejibun itu bisa di apa ya? Dipancing-pancing gitu loh interviewernya supaya nanya lebih, karena itu benar-benar poin plus banget. Karena gini, negara ngirimkan kita keluar itu kan sama kayak ngirimkan representatif ya, delegasi gitu, dan bukan orang sembarangan. Otomatis juga selain eager to learn kayak aku, juga orang-orang kayak saya nih yang udah berpengalaman itu jadi nilai plus-plus banget gitu. Artinya pasti sudah tahu gitu, apalagi Sasa pernah keluar, sudah tahu gitu loh tentang academic flow-nya di luar itu kayak gimana sih kalau kuliah di luar itu kayak gimana. Nah, itu juga aku ditanyain, tapi aku lupa to put it here. Jadi waktu itu interviewnya tanya, kamu udah nggak pernah keluar kemana-mana, anak rumahan gitu kan, nggak ada pengalaman organisasi. Terus kalau nanti kamu kuliah di luar gitu kan, di Eropa, karena aku sama-sama pilih Eropa gitu, terus beliau tanya, kalau nanti ada academic hurdle gitu, challenges gitu, gimana caranya ngatasinnya? Itu kurang spesifik ya pertanyaannya, maksudku pas aku dapat pertanyaan juga aku agak kaget, aku mau nanya lagi, tapi aku takut waktu itu entah kenapa, padahal nggak apa-apa sebenarnya untuk di-clarify lagi gitu loh. Academic hurdle kan could be anything ya, bisa apa aja, mungkin lebih spesifik lagi, mungkin dipertanyakan boleh. Tapi saat itu yang aku ingat, aku ngarahin. Jadi saat ada pertanyaan yang terlalu luas, itu aku arahin, aku bilang, kalau misalnya academic hurdle-nya itu benar-benar yang akademik, kayak aku kesulitan untuk catch up, kan aku juga ambil mata kuliah kursus yang berbeda ya, basicku pendidikan FKIP, tapi ini komplement, aku ambil psychology. Jadi 3 kursus from the Department of Psychology,
satu dari Department of History gitu, karena aku suka sejarah juga, jadi itu alasan untuk ambil coursesnya. Kemudian aku bilang kalau misalnya aku kesulitan, itu aku udah coba cari-cari gitu kan, aku baca, aku research gitu, gimana sih perkuliahan di luar negeri itu. Benar kata Salsa, mereka lebih student centered ya daripada lecture centered. Jadi students do, students learn, daripada teacher atau lecture yang ngomong gitu di depan. Otomatis yang aku penting untukku itu adalah membaca gitu, memperkaya diriku sendiri. Jadi kalau aku kesusahan, otomatis aku harus lebih banyak further reading. Jadi kalau misalnya temanku misalnya disuruh dosen itu cuma baca halaman 1 sampai halaman 5, mungkin aku baca halaman 1 sampai halaman 10. Kemudian aku cari additional sources juga di luar selain daripada yang main sources atau buku itu. Mungkin ada dari artikel atau apa, itu jawaban yang aku berikan. Dan itu kalau untuk hurdle in academic gitu. Terus tanya bisa masak atau enggak, itu tadi udah aku sebut ya, aku tiba-tiba ditanya bisa masak apa enggak. Dan ini kan bukan pertanyaan yang formal ya. Ini cukup santai gitu. Bapaknya, beliau interviewerku itu sempat senyum-senyum ketawa-ketawa juga waktu aku bilang aku nggak bisa masak. Kemudian beliau bilang, nah nanti kalau misalnya keterima, belajar masak ya, karena nanti di sana bakal ada kegiatan gitu untuk perkenalan budaya, dan itu salah satu mediumnya yang paling hebat itu lewat makanan Indonesia gitu. Terus aku ditanya, oke, kamu nggak bisa masak, tapi ada nggak sih makanan khas domisili yang mau diperkenalkan? Nah, ini pentingnya to know yourself better. Jadi kan ada ya di slide ya, gitu. Jadi yang paling tahu tentang dirimu itu ya kamu sendiri, termasuk juga tentang hal-hal di sekitarmu, kayak budaya gitu ya kan, makanan. Nanti mungkin tiba-tiba ditanya tarian daerah apa atau pakaian daerah apa yang merepresentasikan daerah domisili kamu, itu harus tahu sih menurut aku. Terus pilihan kampus and courses ini harus jelas. Waktu saat aku interview aku sebutin satu-satu gitu, aku hafalin gitu courses apa yang aku pilih, kemudian kenapa aku pilih, kalaupun aku belajar ini tuh untungnya apa untuk future career aku. Terus ini mau ngadain event apa di host ini nanti. Nah, as far as I'm concerned, kita kan mau dikirim as a group ya. Cuman waktu aku mention ngomong grup gitu, bapaknya bilang no, as an individual. Jadi beliau mau aku punya planning itu as an individual. Jadi aku mau ngadain apa personally. Jadi waktu itu aku bilang, orang Eropa kan vegetarian ya, banyak vegan. Terus aku bilang lah, karena saya nggak bisa masak, saya ini Pak ada alternatif, itu saya mau masakin gado-gado. Kan kalau gado-gado tuh bisa pakai bumbu pecel, kita bisa bawa sendiri kan dari Indonesia gitu. Jadi penting banget di saat-saat interview itu untuk cekatan gitu loh, nyari jawaban gitu. Maka dari itu tenang teman-teman, gak usah tahu dipikirin. Aku tuh deg-degannya tuh di 5 menit krusial di awal tuh luar biasa deg-degan. Pas bagian introduce yourself itu bapaknya mulai kayak tanya-tanya tentang keluargaku, tentang saudara gitu, tentang kenapa kok nggak kuliah di luar gitu, apakah kamu anak kesayangan atau gimana. Pokoknya fun kok sebenarnya. Terus ya kembali lagi tadi, aduh kemana-mana. Tadi event apa kan aku bilang aku mau masak gado-gado gitu, karena biasanya yang aku tahu apalagi orang Olomouc ya, orang Ceko itu mereka biasanya makan salad itu ya salad biasa aja, nggak ada rasa-rasa yang gimana gitu. Jadi menurutku mungkin menarik gitu ngajakin orang-orang Olomouc untuk cobain gado-gado gitu loh, salad khas Indonesia. Dan itu bapaknya senyum-senyum dan kayak approve gitu sama jawabanku. Alhamdulillah aku bisa lihat dari body language-nya beliau. Oke, yang nomor 7 ini waktu itu aku ditanya bener-bener sampai ke akarnya gitu. Jadi beliau nggak cuma nanya how can you contribute back, beliau tanyain bener-bener ke empat orang gitu. Maksudnya beliau tanya untuk diriku sendiri apa, kemudian untuk Isma, untuk Indonesia, sama untuk orang-orang sekitarku. Dan kita harus jawab satu-satu, karena beliau ngejar terus. Misalnya aku jawab untuk diriku sendiri, ya aku kan mau jadi guru, jadi belajar psikologi,
membantuku untuk mengerti murid-muridku nanti secara psikologi kan juga itu penting. Terus beliau tanya lagi kalau untuk Isma gimana, kalau untuk orang-orang sekitarmu gimana. Jadi make sure teman-teman again expect the unexpected, selalu siap dengan pertanyaan yang kalian nggak siapkan itu the day before. Tapi kalau teman-teman tahu tujuannya ikut Isma apa, kemudian tahu apa namanya tuh, kenapa pilih uninya, kenapa pilih coursesnya, apa feedback yang bisa kalian berikan ISMA program sama untuk Indonesia, pasti bisa kok menurut aku sih. Oke, giving back to Salsa. Baik, makasih ya Pipi. Sama nih aku juga, kalau Pipi ditegaskan di kontribusinya, aku malah nggak terlalu ditegaskan. Kemarin kalau nggak salah kontribusiku, kemarin aku cuma bilang aku mau memperkenalkan ISMA ke yang lain, karena masih banyak yang nggak tahu ISMA itu apa. Jadi saya bakal bikin vlog, Pak. Saya bakal masukin ke YouTube. Saya bakal bikin Reels. Terus tanya, kenapa Reels? Aku bilang, Reels ini lebih bagus, Pak, algoritmanya daripada TikTok. Kan orang tua rata-rata ya nggak tahu teknologi, jadi kita kayak ngomong, oh iya nih Pak, algoritmanya lebih bagus, nanti bahkan lebih banyak tersebar ini kemana-mana. Nanti bapaknya, oh iya Kak, iya Pak, nanti makin banyak ini Pak yang tahu, makin banyak yang ikut, makin bagus Indonesia aja ya, hore, yeah. Betulan kayak gitu di tempat interviewku. Nah, jadi, yang paling nggak unexpected banget itu temanku. Temanku ditanya tentang isu di sekitar kompleknya. Dia jawab banjir. Interview nanya lagi, terus kontribusimu dalam menentaskan banjir itu apa? Unexpected banget kan? Nggak ada itu di essay kalian. Jadi betulan kalian kayak harus nyiapkan semuanya itu di out of the box. Kayak banjir aja dimasukin dalam interviewmu, padahal kamu nggak ada masukin di essay. Nanti kalau ditanya hukum, kalau temanku yang hukum, dia malah tanya ini, apa peraturan kesukaanmu di hukum? Atau apa yang paling kamu benci di hukum? Pasti rata-rata jawabnya bakal ini tentang warisan, hukum perdata warisan, hukum ini pasti di banget yang paling dibenci. Jadi betulan kalian harus siapkan pertanyaan-pertanyaan yang unexpected, yang out of the box banget, karena sumpah ini pertanyaannya sangat-sangat nggak kepikiran. Disuruh nanya, kamu ngapain dalam banjir di kompleksmu? Kamu bisa masak nggak? Nah, nggak kepikiran kan? Pasti kalian pikirnya nanti cuman, kenapa saya pilih host ini? Kenapa saya masuk ISMA? Kenapa saya memilih matkul ini? Jadi betulan persiapkan semua pertanyaan yang mungkin ada. Nah, baru kita lanjut sih yang udah ke terakhir. Kalau misalnya kalian merasa masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi waktunya nggak cukup di sini karena kita masih ada sesi interview, itu kalian bisa kontakin di IG-nya Kak Pipi atau Twitter-nya, atau kalian juga bisa kontakin di IG-ku yang di bawah ini. Nah, jadi ini sekarang kita kalau ada yang mau nanya, bisa sebelum kita ke sesi interview. Ya, nanti untuk sesi interview Atia dulu ya. Tapi sebelum interview mungkin mau nanya-nanya dulu yang lain. Silahkan. Tapi kalau mau nanya harus raise hand sama on cam ya. Maaf. Ayo, tadi Feby ya yang mau nanya. Biasanya Feby tuh yang paling bersemangat bertanya. Udah terjawab, Miss. Tadi kan udah lengkap banget pertanyaan saya. Udah Keren terjawab ya? tadi. Iya, tepuk tangan dulu untuk mereka berdua nih. Ini benar-benar unexpected banget. Mereka baru dihubungi tadi, terus bisa bikin materi keren ini, keren sih. Emang udah awardee yang terpilih. Iya. Siapa yang mau nanya? Fitri ya? Fitri? Ada pertanyaan, Fitri? Belum, Miss. Belum ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada, aku, Miss. Oh ya silahkan Atia. Kayaknya biar ngulur-ngulur waktu dia nih. Miss. Itu Kak mau minta tolong di drop link bit.ly itu apa? Yang sebelumnya tuh ada itu loh pengalaman Isma. Aku pengen baca itu banget tapi kayak terlalu cepet slide-nya digeser kayak gitu. Thank you. Oh iya. Boleh tolong di drop nggak itu linknya yang bit.ly Google Drive-nya itu? Itu yang di Twitter ya? Yang di Twitter ya? Iya.
yang Iya, di oke. Twitter. Nggak punya. Punya, Nggak ada di aku depan punya. aku. Yang ini kan, alhamdulillah aku baru selesai Oh bikin iya iya. drive, yang itu kan? Iya benar Bu. By the way guys, Miss ini menemukan Latifa ini dari Twitter. Terus Latifa alhamdulillah fast respond DM di Twitter merekomendasikan Salsabila dan alhamdulillah bisa ikut juga gitu. Ini Miss kirimkan ininya ya, linknya. Tuh, yang itu kan? Iya benar. Iya. Benar Bu. Ya. Oke, ada yang mau nanya? Thank Noval? you. Noval mau nanya? Ya, silahkan Noval. Mau nanya, sorry mungkin tadi kalau misalkan udah kejawab, soalnya lagi di jalan, mau nanya, kalau misalkan interviewernya nanya ke kita maksimal banget waktu untuk kita ngejabarin jawaban kita tuh seberapa lama ya, soalnya takutnya jadi storytelling dan kayak ngabisin waktu banget. Itu aja sih, terima kasih. Ya, yang mau jawab Mbak Latifah atau Salsa? Iya, masih mute nih, masih mute dua-duanya. Kalau aku pribadi ya, aku tahu batasanku di mana aku harus berhenti. Jadi aku nggak cuma ceritakan semuanya, aku ceritakan bagian yang terpenting. Misalnya aku ceritakan yang tentang ini, pengalamanku yang webinar kekerasan seksual. Aku ceritakan ke Bapak itu, saya ini webinar karena menurut saya kekerasan seksual di Indonesia itu kayak parah banget Pak, dan banyak yang nggak tahu bagaimana cara mengatasinya, bla 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 bla. Dah baru aku bilang, and I think that's it. Nah, dari itu kan pasti Bapak bakal mikir, oh, tapi kenapa kamu pilih kekerasan seksual dan bagaimana kamu ini meminta yang lainnya ini memasuki webinarmu? Karena ini kan kayak topik yang sensitif banget ya. Jadi pasti orang-orang bakal bilang, ih ngapain masuk webinar vulgar kayak gitu. Nah, itu yang jadi loopholenya. Jadi menurutku itu nggak ada batasannya sih, kayak berapa kamu harus berhenti. Tapi lebih tepatnya di mana kamu tahu batasanmu. Nah, ini nih yang penting. Di saat kamu berbicara, interview ini mau lihat, kamu tahu nggak batasanmu buat ngomong, atau kamu bakal ambil semuanya buat kamu tanpa memisahkan ke orang lain. Menarik ya. Menarik pertanyaannya, terima kasih Noval. Kalau nggak ada lagi, kita mau mulai langsung. Atia. Oke, siap ya. Yang lain menyimak ya. Aku mau break room tapi tidak bisa ya, Miss. Tidak bisa. Ini harus Ya. disaksikan semuanya biar semuanya juga bisa belajar. Nggak apa-apa, korban satu orang, Miss. Kok korban? Justru ini kesempatan Oh, emas. iya. Kesempatan iya. emas. Nggak Dapat gigit kok, sumpah nggak gigit. kasih feedback sama awardee-nya langsung, itu kesempatan emas loh. Justru Iya. siapa nih yang mau daftar lagi nih? And wait, Miss. Ya kan? Sebelum Bos. besok the real interview, Iya. kamu udah dapat gambaran nih dari awardee-nya. Oke. Oke. Bismillah dulu ya, Miss. Oke, Miss. Let's go. Oke, ya silahkan. Interviewer Mbak Salsa dan Mbak Latifah. Oh ya, nanti interviewernya itu ada satu atau dua? Satu aja. Satu aja. Oke. Nggak apa-apa ini diiniin berdua ya. Ini Waduh. mau yang nanya atau aku? Kenapa? Terserah aja sih Sal, ganti-gantian atau gimana ya? Ganti-gantian Atau Sal- boleh. Aduh, Oh, ya. kenapa Iya. sih kayak mau di ini? Enggak, Just Atia. kidding, just Justru kidding. ambil ini kesempatan loh. Nggak Iya. semua orang dapat kesempatan ini karena kita kan ada banyak nih. Nggak mungkin semuanya disimulasi. Kita Iya, aja beberapa ini I'm dulu. just kidding, Miss. Oke. Pandai pun. Sip. Oke, saya serahkan ke Mbak Salsa dan Mbak Latifah ya. Saya serahkan Atia ke kalian berdua. Oke. Alright. Pakai bahasa Inggris ya. Sure. Karena kan nanti interviewnya in English kan ya. Kalau gitu, could you please introduce yourself to me? Okay. First of all, thank you for having me, Kak Salsabila. I'm sorry.
And my name is Atia Agustian. Please call me Atia. I'm a third year student and studying game technology in Polytechnic Media Creative Jakarta. And also currently I'm internship in festival as a game programmer. Thank you. Nah, itu ada yang kurang. Oh, apa Formal tuh? nggak itu kamu jawabnya? Formal kan? Kerasa formal sih, tapi menurut Kak Salsabila harusnya kayak gini. Let it flow aja Sal dulu, nanti at the end baru dikasih feedback. Atau takutnya nanti Atianya ngeblank kalau kita stop terus. Kita koreksi. Anu aja dulu, hajar aja dulu sampai akhir pokoknya. Oke, dihajar dulu. Kalau udah contributornya berarti tadi jurusannya apa? Game teknologi, Kak. Game. Oh, that's a pretty interesting major. Thank you. I know it. Why did you choose that major? Because I see that you're a female, and usually female don't do well in this kind of major. Yes. So why did you choose this? Yes, in IT industry, it's really very rare to see a woman game programmer, right? But instead of being an other major, I really love programming, and also I really love my hobbies is playing games. So that's why I wanna create my own game. And I really love Indonesian cultures and mythology that I wanna create a game about Indonesian mythology, and I hope that can be played by everyone in the world and in international market. That's it. I see. You have such a great ambition. And then what is your what did you do to achieve those kind of dreams? Firstly, I of course learned the game programming, right? I learned how to code the game in Unity. Also, I do my research to the mythology that in Indonesia, so it can be help me to create my game that I mentioned before. Then in what way that ISMA could actually achieve you in this kind of dreams? I need ISMA can help me to one step closer to my dreams, which is being a game programmer from Indonesia. I need networking. I need networking from those international students that they can help me. That can help me to. I'm sorry, I'm a little bit blank. Is it okay? It's okay. Okay. So I need to first to get my goals. I need to improve my soft skill, right? I need to improve my knowledge, and of course and build develop international network. That's how ISMA will help me to achieve my goals. Okay, thank you. And then What is it? so far, what is your greatest achievement while you're in your university? So far, I think so far is first I needed to grateful for Kampus Merdeka program under the Education Ministry, because they give me opportunity to attend an independent study in the biggest game studio in Indonesia, which is Agate International. Last semester I'm being a game programmer in there, and in the end of that program, I create an outstanding game, and I create an outstanding game and gain a lot of experience from the senior programmer. That's it. That's pretty good. And by looking at your CV, I see that you actually have a good GPA too, and I think that's really good. And well, here is the question. There actually a big difference of system management of learning in other countries and Indonesia. And then how do you overcome such difference? Okay, maybe when I'm studying abroad, I will initiate a group discussion with my close friends in classmate.
And also if I still can't understand the classes, I will asking the lecturer. Also, I can attend some workshop to comprehend my studies, so I can get better to understand what the classes is. And then supposedly you need to engage with others, right? Mhm. But then you have a kind of background from races, religions, or even belief. How do you overcome with that? I know that when I study in abroad, I will meet a lot people from around the world, and also it's from different background. But I will develop friendship with them, and also engaging with local and international communities. I think. That's it. You want more? No. But I think aku kebanyakan keluar dari pertanyaan gitu deh ya. Kayak Bukan keluar, tapi lebih tepatnya kurang di bagian intinya. Kayak misalnya aku tanya, dalam perbedaan ras, religi, kepercayaan, ataupun background, itu bagaimana kamu mengatasinya? Kamu jawabnya masih dalam yang kayak luas. Misalnya aku bakal bicara dengan mereka, aku bakal ngajak teman. Iya, ngajak teman. Tapi bagaimana caranya kamu ngajak teman dengan perbedaan itu? Nah, di sini kamu bisa jawab, misalnya, aku bakal bawa kita makan-makan nih, Pak. Karena kalau kamu nggak bisa mendekati orang dari sikap, maka dekatilah dari perut. Go from the stomach if you want to meet the person no more. Atau tak kenal tak sayang. So in order to know them, I will invite them to my dorm to have dinner or maybe lunch together, and then we could talk from there. Nah, itu salah satu yang dipentingkan. Terus ngingatin yang awal, yang kamu jelasin yang terlalu formal itu kamu bisa kayak bilang, my name is Atia, I choose game project. Kan game itu udah seru banget tuh ya. Kamu bilang, I choose game as my major, and I think you will say that, how it's so weird that a woman like me choose game, but I choose game because I really like to play, and I want to make something from Indonesia based on their culture, and I want to show that to people. Nah, jadi kan kayak interesting nih. Jadi kayak, oh anak ini bisa potensinya di apa yang dibicarakan. Jadi kayak bikin orang tuh bakal pengen nanya gitu ke kamu, dan kayak, oh orang ini outgoing, dia bakal ceritain aku kayak gini-gini. Jadi kayak gimana caranya kamu membuat percakapan itu tetap hidup, terus nggak membosankan. Oke, I see. Makasih loh Kak feedbacknya. You're welcome. Feedback mahal banget kan? Yoi. Kalau dari Kak Latifah apa Kak? Iya, oke. Jadi aku for more information aja, di interview ISMA kemarin itu ada tipe interviewer yang off cam sama ada yang on cam. In my case, the interviewer was on cam all the way, jadi selalu on cam dari awal sampai akhir. Ini bisa jadi beneficial untuk kita interviewee. Kita bisa lihat nih, kayak tadi kan feedback dari Kak Salsa tadi bilang terlalu broad, gitu, terlalu lebar jawabannya. Padahal harusnya di interview ini itu jawaban kita tuh straight to the point. Jadi yang ditanya apa, kenakan di situ dulu. Nanti ditambah embel-embelnya boleh terakhiran gitu kan, atau ditambah pengantar di depan. Tapi yang harus di-emphasize itu adalah interviewer nanya apa sih gitu loh. Jadi kita harus tembak ke situ dulu. Nah, karena kita misalnya nih nanti Atia dapat interviewer yang on cam, itu bisa dilihat nih wajahnya beliau itu apakah sudah bosan gitu kan. Seandainya kita terlalu banyak ngomong gitu, screen time kita terlalu banyak, itu stop aja. Tapi ingat, kasih closure, kasih penutup yang jelas gitu. Maksudnya jangan tiba-tiba stop gitu, atau bisa dikasih, okay, I think that will be it. That is my answer so far, gitu. Jadi gitu. Terus yang aku belum lihat sih dari Atia itu mungkin kelulusannya belum kelihatan ya. Kayak tadi ada di slides itu, interviewer udah nge-interview banyak banget applicants. Apalagi kalau caseku kan aku dapat hari terakhir banget, itu hari Rabu, dan yang ada di otakku itu adalah gimana caranya aku bisa berkesan gitu loh di antara
beribu-ribu applicants kan yang daftar ISMA kemarin kan 7.500 ya. Jadi itu bener gimana sih caranya biar kelihatan gitu loh. Nah, caraku adalah bawa sesi interviewku itu jadi lebih going gitu loh, jadi lebih hangat gitu dengan cara body language. Kan agak susah ya kalau online gini kan nggak bisa kelihatan, jadi mungkin camera placement-nya bisa diatur gimana bisa interviewer itu melihat kita bergerak gitu loh. Apalagi kalau kita ngejelaskan sesuatu itu jadi bisa kelihatan lebih eager dan lebih antusias. Oke, terus aku kira itu sih sama eye movement-nya Atia, aku lihat-lihat itu ketika ada pertanyaan dan Atia jawab itu masih kelihatan kayak cari-cari jawaban gitu loh. Sebenarnya itu agak nggak nyaman sih karena percakapan itu nggak terjadi sebagaimana seharusnya, nggak terjadi dua arah gitu. Jadi kayak kita cuma nontonin Atia, harusnya itu Atia bisa tatap layar aja gitu kan. Mungkin sekali-sekali boleh ya, namanya mata mungkin apalagi English is not our first language ya, second language mungkin ada vocab yang kelupaan atau apa, itu boleh sebenarnya, tapi utamakan adalah nyaman gitu loh. Jadi tatap interviewernya gitu. Jadi kan interviewer itu ada di tengah-tengah kamu gitu. Jangan kamu tuh cuma kelihatan ingin menjawab pertanyaan, tapi tunjukkan kamu menikmati sesi itu. Nanti interviewer itu bakal kerasa kok, oh Anki ini senang gitu loh ada di tengah-tengah saya gitu. Jangan lupa, ini advice untuk semuanya. At the end of the interview session, don't forget to thank the interviewer sama operatornya juga. Jadi ketika nanti interviewer udah tutup kan, okay, time is up gitu. Nanti kalian bilanglah ke interviewer ini gimana ya. Kalau aku kemarin aku bilangnya, thank you so much for facilitating my interview session today. Thank you for the interviewer too gitu. Saya berterima kasih. I'm so thankful for this opportunity. Aku bilang kayak gitu, dan itu interviewernya senyum, dan aku lihat ya beliau itu nyatat sesuatu gitu di paper. Jadi nanti interview itu bawa kayak rubrik penilaian, dan itu mungkin ada catatan kecil, oh anak ini menghargai saya gitu, mungkin nanti ditulis. Nah itu penting banget untuk ditulis gitu. Oke, I think that's all what aku. Thank you Atia. Thank you juga kakak-kakak. Tapi aku punya satu pertanyaan boleh? Terakhir sebelum aku selesai. Yes. Aku ngerasa salah jawaban gue itu pendek-pendek banget. Is it okay atau lebih baik? Ya, it's okay. Kalau misalnya interview merasa ada yang kurang, pasti bakal ditanya. Kayak yang tadi, kamu cuma bilang jurusanku game ini. Aku tanya lagi kan, wah menarik. Kenapa kamu pilih game? Jadi andai kata pertanyaanmu jawaban memang pendek, pasti bakal dielaborasi lagi sama interview buat digali. Oke. Thank you Kak, thank you banget ya feedback-nya. Dapat kan ilmunya. Oke, selanjutnya Fitria ya, Fitri Zelian. Yes, Miss. Oke. Habis Fitri, Febi ya. Ini Vivi, kamu mau interview? Oh iya boleh. Ada gangguan sedikit. Oke, yang mana yang mau diinterview? Oh ya, Fitri ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim, let's begin. Fitri. Okay, hi Fitri, how are you today? I'm fine, really fine. Okay. I want to know more about you. Could you please tell me about yourself brief? Okay, thank you for the question, and it's an honor for me to have the interview sessions with you. Okay, my name is Fitria Yuzeli. You can call me Fitri. I'm from State Polytechnic of Creative Media, majoring in game technology, and I have interest in creative fields. Oh, great. So I heard you mention about game. What makes you love game? Oh, well, actually, the reason why I chose game technology as my major is because
usually people seem to underestimate the game itself, and people think that game will lead you to the wrong path. It will give you the effects of bad effects, but somehow it also will give you the opportunities, like for the esport. Nowadays esport is really rising, and I want to prove that game industry is also can be a good thing in Indonesia, especially. Right, so you mentioned that you want to promote game by including Indonesian rich culture. Yes. Do you have any like an actual planning, or have you thinking about your plan for make your dream comes true? I'm sorry, I think my connection. Oh, okay. So I repeat my question. Do you have any plan to make your dream come true? As you mentioned before, you want to create an original game based on Indonesian rich culture. So do you have any plan for now? I have, but and still establishing my goals. To achieve my goals, I pursue to join the free courses from others, not only from my university, to gain more comprehend about the game itself. And also I searching more about the legendary from Indonesia that I can bring up to be the game. It is. Okay, so I like your spirit. You search for more additional sources rather than rely heavily on your university. That's really cool. And I want to know more about your family. Could you please tell me about your family, your relation with your friends, with your lectures? Maybe you can also mention your favorite and your least favorite subject in your major. For my relationship with family and others, for friends and lecturer, I'm actually an introvert person, but I still can manage myself to open with them. And also I try to myself to solve the problems if I have, and also sharing about the experiences as well. And for the subject, I'm sorry, for a subject. Yeah, could you tell me your most favorite subject and your least favorite subject? My basically in-game technology itself provides divided by two fields. The first is programming, and the second one is in design. And I choose to be the designer. So everything that subject teach about the design, I like it, but the programming one, I don't really like it, because it's really contradictive. I mean, they both are really different. So sometimes I have a harder time for programming, but for design, I really can enjoy it. Oh, okay, so you prefer the design field better than the programming, right? So, but you really have to join the programming class, don't you? Yes, I have, but in my university, they don't really force the students to I mean, to be specific to for the for those all subjects. So we still can choose which subject or which field we have to understand more, or to be specific. So although I don't really like programming, I still can ask my friends to help me. Oh, okay, so it's not obligatory to have both programming and design subject, but you can choose which one you prefer. Is that correct? Yes, that's correct. Okay, thank you. Now let's move on to your favorite host university. In which university you are claiming to?
I play for the AUB Arts University of Bournemouth in UK. And the Okay. second is University of Pax, and the last one is Mingchi University. Oh, all right. So first UK, second Patch, Hungary, and what was the last one? It's Taiwan. Okay, Taiwan. Let's begin with the first host university. Why you choose UK? Okay. For the country, the reason why I choose Europe, because I really want to visit Europe since they have really different surroundings or environment, since they have four seasons. So I want to experience it. And for the university itself, the reason is because AUB is only focusing on the creative industry, on the creative fields. So I really want to know how they adjust the student, how they make the student make the student make marvelous masterpieces, and also how they adjust the student to be the professional in creative industry. Since we know in Indonesia, creative is underestimated and usually you get underpaid, and also that's the reason. Okay, so I can really see your big passion about creative and design field. That's really great. And one thing for sure, you mentioned multiple times that creative game project and so on and so forth commonly underestimated in our country. But as you might know that in abroad, it's really, really big, I can say. So my question is, what if during your study abroad, you have an offer to work in your host country? What would you do? To have the opportunity to work for the Yes. Yes. Okay, to have the change. It's I'm really looking for the change. Since it's really triggering me to go there, because AUB also provide not only class but also industry, and I think that's actually my main reason why I wanna go to there, because not only experience. Before I experience the industry in Indonesia, I want to experience in other country, so I can make so I can make clear the difference between the industry there and Indonesia. So when I work in Indonesia, I feel that I can be ready, and also bring back what I have learned from other country. Okay, so you will accept the offer to work during your study. So you will take it, the work. Of course, I will take it. During your study as an EVOSMA awardee. Yes. Okay. Okay, so thank you very much for today's session. The time is already up. Thank you so much, Fitri. I hope you get the best luck in the final announcement. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you. Now it's time for listening to the feedbacks. Oh, why you give that hard, Salsa? Oke, Fitri. Oke. Ini sebenarnya jawaban yang tentang pertanyaan tentang work offer tadi seharusnya nggak boleh diterima, karena kalau awarded as an ISMA or EVOSMA awardee nggak boleh ambil pekerjaan atau terlibat dalam project apapun di luar dari kegiatan perkuliahan. Jadi tadi kan aku sempat clarify lagi during your study gitu, maksudnya selama 1 semester kamu jadi EVOSMA awardee, kamu bakal take the work offer, kamu bilang iya, dan itu sebenarnya salah. Jadi kalau misalnya benar-benar baca
persyaratan itu nggak boleh sebenarnya untuk ambil atau terlibat sesuatu di luar daripada program ini. Jadi kalau bisa jawabannya itu kamu restate lagi pertanyaannya kan, misalnya mungkin during my study as an IFOSMA awardee, as it stated clearly gitu kan, on the website, we cannot accept the offer. Kita nggak bisa terima offer itu. Otherwise gitu, walaupun kayak gitu, I will focus on my study gitu. Aku bakal ikutin perkuliahan dengan baik sehingga nanti pada saat ada kesempatan di luar daripada program IFOSMA ini, ketika ditawarkan untuk bekerja di luar negeri, boleh ambil dengan catatan apa-apa yang kamu absorb nanti di luar, apa-apa yang kamu dapetin, you will bring it back to your country. Harus include itu terus gitu. Jadi ini sebenarnya juga ada di pertanyaan ini nggak sih, Sal, di tes wawasan kebangsaan tentang ditawarin pekerjaan gitu, apakah ambil, apakah nggak ngambil gitu kan. Sebenarnya boleh ngambil, boleh banget, apalagi kan tadi kamu bilang game itu dan creative design dan lain-lain itu masih underpaid in our country, jadi kamu harus coba untuk cari peluang pekerjaan di luar negeri. That's really good, ambil aja, tapi ingat tetap stay on the track, on your mission. Kamu tadi punya mimpi kan, kamu bakal ngangkat our culture gitu kan di game gitu ya, wujudkan itu gitu, teruskan mimpi itu. Jadi nggak apa-apa, ambil aja opportunity, bilang misalnya for the period of 2 years or more gitu kan, 5 years maybe, kembali lagi ke Indonesia dan bikin sesuatu itu, wujudkan mimpi itu dengan cara yang kayak gimana. Tapi during your study it's really prohibited to take an over, jadi nggak boleh. Nggak boleh ya guys, nggak boleh. Oke, ini sih aku juga, berarti tadi aku rada misunderstanding because karena kan ISMAVO itu kan beda sama ISMA, sedangkan kalau ISMA hanya kelas, sedangkan ISMAVO itu give experience in class also in industry. Nah tadi yang aku tangkap itu work tuh maksudnya including the ISMA program gitu. Iya, magangnya itu. Gitu. Kalau gitu itu masih nyambung atau maksudnya lebih baik menjawab dengan yang tadi Latifah bilang atau gimana? Bilang aja kalau it's included in your study, in your program, you will take it. Tapi kalau itu di luar program, you will never take it. Oh, iya benar-benar. Kalau ditawarin kayak pihak ketiga gitu kan, misalnya ada perusahaan game atau apa ngajakin kamu kerja gitu, itu nggak boleh sih. Tapi kalau misalnya itu bagian dari silabus, mungkin dari bagian perkuliahan, of course itu nggak apa-apa. Clear. Thank you. Dapat ilmu banget kan? Banget, Miss. Alright, thank you, Latifah. Salsa, do you have any feedback? Gak ada sih, kayak feedbackku sama aja ya, 11-12 sama Vivi. Kamu harus lebih tekankan lagi ke bagian kontribusimu ke Indonesianya lagi. Jadi kayak kamu tekankan, seandainya saya memang menerima kerja nih yang pas dalam program, itu maka pasti saya jadi punya kualitas kan Pak. Nah kualitas ini yang akan saya bawa ke Indonesia dan dijadikan kontribusi kepada kayak perusahaan game-game di Indonesia. Nah itu yang dicari. Jadi kayak memang kamu harus tekankan kontribusimu tuh kembali tuh apa. Oke. Terima kasih Latifah dan Tasabila sama Miss Inca udah ngasih kesempatan. Iya, oke. Terima kasih. Selanjutnya masih bisa kah? Masih oke. Miss. Ya. Aku jam 3 mau ke undangan saudaraku, Miss. Jadi mau pergi duluan. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lihat aja rekaman kalau ini ya. Ya, nanti mau lihat rekamannya. Thank you juga kakak-kakak. Semangat, guys. Bye. Assalamualaikum. Salam. Selanjutnya Feby nih. Ini paling semangat nih. Dia revisi esai aja sampai berapa kali kamu? 5 kali. 6 kali, Miss. 6 kali. 7 kali. 7 kali dia revisi esai. Luar biasa. Oke. Ya, silahkan. Mau Pipi atau aku? Salsa. Oke, kalau dari aku maka kayak biasa ya. Could you please introduce yourself?
Halo Kak Salsabila, my name is Sabia Aditya Permana. I'm the second year fashion design student at State Polytechnic of Creative Media Jakarta. I know that male students and fashion design doesn't really go together, but I'm not really afraid since a lot of great fashion designers in the world are male. So why not? That's the reason why I chose this major, is because I think that fashion is my way of communicating. It is my way of expressing myself. Could you please elaborate more about how this fashion could express yourself? Okay, so I will tell you a little bit about my story. When I was in middle school, I joined a theater group. In this theater group, I'm a part of the creative team. I create wardrobe, I create the properties. So that's really when I have an experience to really express myself, because I love to make things. I love to draw. I love to create some things. So I think that fashion is the next level for me to channel this interest into creating something, especially something that is related into Indonesian traditional cultures, because that's what I'm focusing right now. During my time studying fashion, I always use Indonesian traditional culture as my main source of inspiration. That's pretty interesting. And so far, do you have any achievement related to the thing that you're passionate about? Oh yeah, actually the last few months I joined a fashion design competition held by Indonesia Fashion Chamber. It is an organization with members of Indonesian renowned fashion designers. So I joined a competition. The theme is, it's about upcycled fashion. So it is more about sustainability and ethical fashion, which I'm really passionate about. I got tremendous amount of help from my tutors, from my family and friends. And when I create those garments, I build it from scratch by myself. And when I see the models, walking down the runway with my creations, I get that feeling of satisfaction that I realize something, that I can create something that I'm proud of. And as they couldn't get any better, they also announced my name as a third place winner. I see, that's pretty interesting, I must say. But then I think this is a pretty tough competition, isn't it? So in any way, does this competition actually hurdle you in your academics or in your related study academic? On the contrary, no, it's not really challenge me or anything, but on the contrary, it helps me. So, I came from high school. I spent most of my high school years studying natural science. And when I got here, most of my friends, they came from vocational high school. They came from, in their vocational high school, they have learned about fashion for the last 3 years. And I have nothing. I'm from zero. So I really took an opportunity. I really took this competition as an opportunity for me to really hone my fashion design, my fashion production skills. So after the competition ended, my fashion design skill has much improved. So it really helped me in my academic, actually. I see. And then do you have any worst day you're in university when you just feel like things is breaking down and everything? Excuse me, can you repeat the question, please? Like, we're in a university, right? And Yes. there was a time where we're so stressed up and then we Oh, cannot do anything. Do you have any kind of that moments? Oh yes. Studying fashion is not all fun and games. We have a lot of projects. Our assignment, most of them are projects. So in creating those projects, I have been struggling a lot because, as I said before, I came from a regular high school. I do not come from vocational high school, so I'm really struggling in creating garment. And during that time, I had my ups and downs, but I always try to reach for help. I tend to try to reach for asking for help to my tutors. I looking for the internet like YouTube, and those experience really helped me grow. Those experience. Those are the difficult challenges that I have to face, but those challenges, it really makes me think that those challenges will help me to grow into a better person and help me to pursue my dream as a fashion designer.
I see. From all of this, it's really pretty interesting, I must say. Then how can you contribute back to this program and then people around you? Okay, so the last 3 months, I think me and my friends, we built a brand. It's called Lungsi Pakan. It is actually part of our entrepreneurship class. This brand, we create denim. We combine denim and ulos as a fashion product. The ulos itself was directly sourced from the traditional weaver in Labuan Batu Selatan in Sumatera Utara. So this brand is my way of contribution. By joining this program, I hope that I could broaden my horizon. I could find more networks, especially in the international fashion industry or in the more or in the international creative industry. So with those networks and connection, I hope to build this brand. This brand is not just only introducing Indonesian traditional cultures, especially ulos, into the younger generations, but also empowering the traditional artisans, especially in the Kabupaten Labuan Batu Selatan in Sumatera Utara. So this brand, as I said before, is my way of contribution to Indonesia and to the ISMAKO program. Okay, let's proceed to the next question. Can you tell me what house university you choose? I chose the Arts University of Bournemouth. All three of them. I choose Arts University of Bournemouth. I use the fashion design major and then textile. And the last one is costume and production design. Why you choose this university? Like, what make you interested in them that you choose it? Okay, first of all, it's because it is a creative university, just like where I am today at the Polytechnic, the State Polytechnic of Creative Media Jakarta. It is a creative environment, just like in the IUB itself. So at IUB, since I learned about fashion, that's why I choose fashion, right? So it is a creative environment where people from the creative industry, they come together there. So why I choose that university is that because I hope, like I said before, I hope to broaden my network in the creative industry. Fashion is not just about clothes; it's about how we live. It's about how we express ourselves. And I think that by joining an environment with like-minded people in the creative industry, it will help me to build my brand, for me to become a better designer. I see. Now, supposedly, you actually get into the ISMAKO as an awardee, which is a really glad thing to know. How do you adapt in the like we have different environment like from here and then your house university? How do you adapt in such weather or maybe social or culture? So yeah, just a backstory. I have been away from my parents since I was in high school, and so we live in different regions until now. I live in Jakarta and my parents in Subang. So I think that I will adapt easier because I used to live all by myself. That's first of all. And then the next thing I'm going to do is I'm going to research more before my departure to the UK, especially to Bournemouth. And then, so this is how I am going to approach the people there. I plan to introduce my cultures, especially my Sundanese cultures, to them by making a trip before my departure to Suku Baduy in Banten, and I will collect souvenirs or artifacts from them and bring them upon my arrival in the UK. And those trinkets will be my medium to connect with them, something like that. Yeah, that's really pretty interesting. Like, do you have any allergies or maybe sickness that we should know of? Oh yeah, it is about my dental actually. So my upper left molar tooth, it has cavities, but it's been extracted now. And my upper right, there are some caries there, but it's been treated. So it has been filled. It's not too long. It's 2 weeks ago. I see. So you don't have any issue about the coldness weather or maybe like the sudden change of temperature, right? No, I don't think I don't have any. All right, and then maybe this could be the last
the last question that I want to ask. Like, in every ISMA, we have this kind of project assignment. And what you're going to plan on this assignment? Like, what project you want to show people that this is Indonesia? Well, by projects, of course, I will do that something that is related to my major, to fashion. Like I said before, fashion is my way of communication. Fashion is my way of expressing myself. And also, I think that with fashion and introducing Indonesian cultures, I will create a product, a fashion design project that also incorporated Indonesian traditional cultures into it, like I used to do. And maybe I will bring that creation to present it. That's all my answer. All right, thank you. Yeah. So the feedback. Thank you so much. Yeah. So because Latifa is not here, maybe Salsa, do you want to give the feedback as well? Ya, jadi yang bagian terakhirnya, ini kan sebuah project ya. Udah bagus sih sebenarnya kalau kamu bikin brand gitu atau enggak baju semacam buat menunjukkan ini Indonesia. Tapi kamu yang kurangnya, gimana kamu bakal nunjukin ini? Kamu buat baju, nah tapi nunjukinnya gimana? Kamu nggak jelasin misalnya kayak, mungkin saya bakal berencana buat bikin stand booth gitu. Jadi nanti sini kayak ada baju, sini makanan, atau kamu mau ngikutin pameran seni kayak yang di Korea, itu mereka ngikuti semacam festival budaya, baru mereka nari di situ. Kamu sebutin bagaimana kamu mau melakukan project, tapi kamu lupa sebutin bagaimana kamu bakal memamerkan projectmu. Nah, itu yang fatal banget. Karena kalau bikin baju ya mungkin kayak aku bisa lah bikin webinar, kamu bisa bikin baju. Tapi nanti siapa yang tahu? Karena kan tujuan utamanya, fokusnya ini cara menunjukkan kalau ini tuh Indonesia keluar. Bisa aja nanti kamu bikin baju, tapi nanti cuma kasih tunjuk ke award yang lain kayak, ini loh aku bikin baju. Oh iya baju. Nanti mahasiswa internasional lain di sana nggak tahu ini baju dari siapa, ini tujuannya ngapain. Jadi kayak di-elaborate lagi, kayak misalnya mungkin bakal bikin stand yang berkhususkan tentang baju, terus kamu bakal jelaskan sejarah baju ini apa, arti makna penting dari baju ini apa, pattern di baju ini tuh kayak melambangkan apa. Itu yang perlu diketahui. Terus dari body language juga ya, kayak yang Latifah pernah bilang tadi, kayak usahakan kamu ngelihatnya ke aku, jangan terlalu ngelihat keliling-keliling, karena aku kalau sebagai interview bakal mikirnya, oh anak ini bahasanya bagus, lancar, tapi jangan-jangan dia punya cheating note nih, makanya dia nggak ada ngeliat ke aku terus. Kalau menurutku sih itu aja, sisanya udah bagus. Kayak kamu udah bisa elaborate kayak tanpa aku tanya, kamu udah bilang mungkin ini aneh, tapi menurutku ini seru karena kenapa tidak. Itu menurutku udah bagus banget. Ya, oke. Terima kasih Mbak Salsa. Bu Liza ini kepala KUI Polimedia yang sebenarnya PIC-nya untuk ISMA. Mungkin mau ngasih feedback atau apa? Komentar. Bu Liza. Masih. Okay, thank you Mbak Ince. Well, I'd like to thank you Mbak Latifah sama Mbak Salsa for sparing your time to share and educate our students, our candidates for tomorrow's interview test, and I think it's really helpful. Sebenarnya sih saya juga ada yang mau ditanya buat. So Mbak Latifah and Mbak Salsa bilang itu kan dari Eastern and kemarin itu perginya ke Eastern and Central Europe ya. Iya. Yes. And one of our candidate, the target university is in Hungary, located in Eastern Europe. And what I learned is that one of the questions could be the reason why the candidate chose the target country. So what do you think the best answer to for that question if the option of the country is in Hungary, which is located in Eastern Europe?
Kalau menurut saya ya, ini jawabnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Okay, that's fine. Yes, of Biar course. bisa ngerti. Itu pertama kita research dulu, misalnya Hungary ini kita pilih matkulnya apa. Baru kita kolaborasikan, misalnya di Hungary itu matkulnya tentang antropologi konflik. Maka kenapa kok pilih Hungary? Maka saya jawab, di Hungary ini ada matkulnya antropologi politik. Yang menurut saya ini sangat menyenangkan jika kita harus melihat antropologi politik, tapi dalam sisi Hungary. Karena tiap negara-negara berbeda, dan saya rasa Hungary ini menjadi negara yang menarik dalam memilih matkul ini. Makanya saya memilih Hungary. Jadi menurut saya yang harus ditekankan itu poinnya, mengapa kita memilih negara itu dan apa sih kaitannya dengan yang kita tuju, dengan impian yang kita tuju. Misalnya fashion management, dia memilih UK. Baru dia bilang, kayak saya pilih UK karena saya rasa UK ini sangat bagus dalam branding gamenya. Dan saya itu ingin pelajari bagaimana mereka ini menciptakan mahasiswi-mahasiswi yang bagus dalam nge-brand game-nya. Itu kan ada kaitannya. Jadi kayak memang, oh anak ini research tentang universitas dan negara yang dia tuju. Dia nggak cuma sembarangan milih. Saya rasa itu caranya. Okay. Yes. Thank you for the answer. I thought maybe because the countries are on the same continent, mungkin ya, Hungary dan Czech Republic itu di Eastern Europe, maybe they have like almost similar characteristic that we can kita bisa paparkan nanti gitu. Yeah, it would be like that too. Karena kemarin saya jelasinnya kenapa saya pilih Zagreb itu karena saya tertarik dengan matkulnya, karena matkulnya ini tidak ditawarkan di universitas lain. Jadi saya rasa kayak negara ini memang cocok. Kemudian from this major, I see that this country is a really perfect fit for me because that's it on the weather, on the people, on the religion and belief. I think it's really cool, broaden my mind and my knowledge, not just from my major, but from the culture itself. Jadi selain dari matkul, kita juga bisa kaitkan itu dengan budaya. Misalnya di budayanya Hungary itu apa sih yang menarik? Nah, itu yang kita kaitkan. Kalau dari game, dia bisa bilang, mungkin bisa ada perpaduan dari budaya Hungary dengan budaya Indonesia yang kita padukan, dan menjadi sebuah game yang unik terkait permudayaan. Okay, yes. Yeah, thank you so much. I think it is so insightful for us and for the candidate. Tadi karena ada kandidat yang memilih university just located in Hungary, right? Some of you chose that, right? Okay, yeah, thank you so much, Mbak. Ya, oke. Sebenarnya kita udah mau selesai, tapi Mbak Naya nih katanya mau coba juga, apakah masih bisa waktunya, Mbak Salsabila? Iya, bisa. Oh iya, bisa. Ih, baik banget. Kamu beruntung, Naya. Oke. Bu Liza, aku remove dari spotlight ya. Apa mau kasih ini? Oh, no. Yes, please. Feby, oh ya, Feby, ininya gimana tadi? Kamu udah ya? Udah cukup jelas ya feedback-nya ya, Feby? Kalau Demis gimana, Miss? Ya, sudah sih tadi dari Kak Salsabila sudah. Ya betul sih, betul tadi kata Salsabila, eye contact-nya. Jadi kamu tuh kemana-mana, bagus banget penjelasannya sebenarnya. Cuman karena kemana-mana, akhirnya miss sama kayak Salsabila mikir apa dia ngeliat notes ya, gitu. Jadi pertahankan eye contact-nya sih yang paling ini. Tapi udah jawabannya udah lumayan representatif sih menurut Miss ya. Oke, tapi ini oke, udah baby. Ya, jadikan itu ya buat good luck buat besok ya. Oke. Ainaya ini nanti besok orang pertama diwawancara ya? Second, Miss. Second. Oh yeah, first ini jam 8 ya. Iya. Jadi besok harus benar. Oke. Ya, silahkan. Select your other candidates or friends. Could you please introduce yourself to me? Okay, so hi, my name is Ainaya Puspandar Haris. Please call me Naya. This September, I'm turning 21. Now I'm studying in Polytechnic Degree Media Creative, in fashion major also. I think that's it. All right. What is interesting in the fashion major that you choose?
I just fashion because I see fashion industry in Indonesia is so big, and there's so many wait, I kind of nervous. I'm so sorry. So I take your time. I didn't bite. Don't Okay. worry. I think the improvement for fashion in Indonesia is so fast and so many kind of it. So that's why I'm choosing fashion. Yeah, I think. If fashion industry in Indonesia is so big and fast, how do you cope with that? Because if it's so big, that means the chance of you getting it will be so much lower. And then if it's fast, how do you like managing to keep on the pace? What I think is because this industry is so big, my chance to get into this industry is bigger, not lower. And then I managed to managing this fast industry is actually first one, like I always reading the fashion magazine and search the article about it, and maybe searching in for the trend and yeah, some kind of it. Supposedly you like accepted in ISWA, right? What house university you choose? The country? I choose Edith Cowan University. It's in Australia, and the second one I choose the AUB in UK, and fashion major as well. All right, like UK, Australia, and Indonesia, those three countries have like a different gap of industry, especially in fashion mode. Like in Indonesia, we have conservative, while in the UK and Australia, maybe it's less conservative and more open. Supposedly you go there and you then learn how you're going to contribute it in Indonesia. Well, we learn things like we have to dress conservatively, not like open up and things. Maybe from I'm planning to maybe like mix it up like the outer culture and Indonesia. So from the skill that I got from study abroad, I can finally understand like how the culture out there and the culture in Indonesia. So I can mix it up and introduce it to Indonesia. So it's like more fit into Indonesia, like. Yeah. I see. That's it. Okay. Do you have any dreams that you want to elaborate and how do you achieve it? Like, what is your plan in the next years after you get accepted in ISWA? Actually, I have an interest in for making a small business in fashion. Yeah. I'm sorry, I forgot the question. Can you repeat it? Like, if I have to summarize it right in the easiest way, could you please tell me your future plans after ISMA? Yeah, my future plan, because I'm so interested in entrepreneur. I'm gonna making a business about fashion, and from it, I think I can introduce more Indonesian culture from it. Yeah, and make a good, a good introduction of Indonesia. You keep saying about Indonesia culture, but what is Indonesia culture in your opinion? Like, what is the one that you want to show off that you call Indonesia culture? We have a lot of traditional textile, which is the other country they have it, but I want to show how unique Indonesian textile is. Yeah, I think. But then, isn't there like a difference in Indonesia textiles and other country? Like in other country, because it's more colder and they have 4 seasons, they have textile that more thick, so they could get warmer. Well, Indonesia, we have textile that is so like thin, so we don't really get hot by the season. How do you cope with that? If you want to show them like this is Indonesia and make them like it. Actually, this is the kind of question that I don't expect. Yeah,
from what I learned before, we can mix like the basic material that other country likes, like yeah, like that, and we can mix it. Yeah, it's basically we can mix everything with Indonesian textile. So it will be more fit for the other country and will be more interesting. Something like that. How about your plan to engage with the community around them? You mean local community or what? The local community in ISMA host country. Oh yeah. Actually, I've been searching for the arts community in Australia, and I found like two community that interesting for me. First one is I forgot. Is CAN, is like art community that is based on Perth, and then the second one is Western Australia Society of Arts. They also have like what is it called? It's like office in Perth also. So I plan to join that community. Like, is it still in the university community or it's like outside university community? It's outside the campus. If it's outside of the campus, that means their schedule might be like in the class with your another schedule. And how do you suppose cope with that? Basically, my priority is for study there. So I choose study first, and then if I can have a schedule to, what is it called? I'm so sorry, I'm so nervous. If I can join the community, like the community also have like you know, what is it called? It's like activities, right? Event and something. If it's outside my study schedule, maybe I'll join them. Yeah, so my priority first is for study. I see. Then could you please tell me how can you contribute back to this program and people around you after you finish your study in ISMA? By sharing it to them, you know, like I can share it to my lecturer, what I get from my study, and then also, yeah, I think that's what's on my mind. That's it. Yeah. All right. I see that you're a bit quite nervous actually. Do you tend to do this a lot? You mean like I practice a lot or not? Or like if you get anxiety or like stutter when you're talking to someone new or something like that? Not always. Because this is the interview part session, right, of the selection of ISMA. This is why I'm so nervous. You don't have to be nervous actually, just like play it normally because like I'm here just to know more about you and your CV. I see that in your CV that you actually have a good GPA. How do you maintain that? A good GPA. I'm sorry, I don't really understand the question. You have a good GPA, like IP bagus. Yeah. Nah, how you maintain it? Kayak gimana kamu pertahankan itu? Oh, like I study a lot. I seriously make my project perfect, and then I asking lecturer for some advice so I can make a good project and a good score. See, then do you have any project that you want to do during this ISMA? Actually, I have maybe I will like making this clothing, introducing like Indonesia, what is Indonesia culture, and then yeah, I'll show it to them. How do you manage to get this Indonesia textile while you're outside of Indonesia? I'll bring it before.
I'll bring it when I go there. I'll bring it with me because I have a lot of stock in my home. So yeah, I'll bring it. Right. Then this, you said that the project is about clothing, right? Do you only like make one clothing, or you want to make one more than one? Maybe the whole outfit look, like from the hat Male to. or only for one gender? Maybe I'll focusing on female. Let's see. So far during your study, do you have any ups and downs? Yeah. Mostly on my final exam week, because we have a lot of project to do, and I barely cannot manage the time to do the project. So that's pretty challenging for me. But I manage it by writing my schedule. What should I do? What should I do after this? So yeah, that's why I feel. All right, this might be out of the context, but can you cook? I can cook for my own. I never cook for like a big meal, because every time I cook for my brother, like I experiencing, I make a cook experience and I give it to my brother. My brother never likes it. So I never confident to give other people like my cook. I see. But then what about when there's a project assignment and your project was actually showing the people around about gastro diplomacy or about food in Indonesia, and not fashion, but food. Your theme is food. How do you manage that? I'll trying to find a tutorial on YouTube and write it, and maybe yeah, I'll try to find it on internet, the recipe and how I cook it. And what kind of food you're going to cook? You know, soto Betawi. It's a good food. It's a good Can you dish. find the ingredients outside though? I will. Oh, but yeah, I think that's. So you will bring it. Bring the ingredients. I think for the soto Betawi, the ingredients is not so complicated, right? So I believe they must be have the ingredients on the local supermarket. Are you sure? Yeah, I'm sure. I'm confident in it. Right? Supposedly you have two schedules at the same times, and one of them is important, which is like socializing with the community, socializing with your campus, and socializing with the awardees that we usually do a lot. Which is more important, and which one will go in your attempt? Okay, so first one, I priority my study, and for the other people, maybe I will make like schedule. Which community that call me first, maybe I'll come to them first. I didn't actually see your health condition in your CV, so can you explain me more about your health condition, if you have one or two? I'm sorry, I cannot hear you well. Can you please explain me your health conditions? Oh, my health condition, actually, I don't have any extreme condition for my health, so I'm seriously healthy. Maybe dental or anything like allergies from the cold or something? No. Luckily, I don't have it. I don't have any of that condition. Do you have any achievements in organization or any competition? When I'm going to the campus, I don't have any achievement. But before, because I go to vocational high school, I ever assigned
join to a fashion design competition back then. But when I'm studying my campus, I haven't got any achievement yet. And why is that? Maybe because I'm so focusing on my study, so I'm not I don't really want to join the competition or something else. All right, this might be the last question that I want to ask. Do you have any plans to engage your school with the ISMA? Yeah, I have. By sharing what I already study abroad, I will sharing it to my lecturer so they know how other country is learn. How they study in other country. So maybe they can what is menyesuaikan. Yeah, I need to translate that. Menyesuaikan with the other country, so it will be more for ready for the industry. Maybe sometime. To the country. Adaptasi. Yeah. Yeah, thank you for your time and your answer. You may leave. Oh my God, thank you so much for having me. Thank you so much. Ya, sebenarnya bagus ya. Ada beberapa pertanyaan yang masih on point. Cuman mungkin terlalu nervous, jadi kadang suaranya aja tuh bergetar. Is it too obvious? No, It's so obvious. Oh my God. I need to practice a lot actually. Yang kontribusi, kamu terlalu fokus kamu fokusnya kasih tahu ke dosen. Kamu lupa kasih tahu teman-temanmu, atau mungkin join webinar dan kasih tahu yang lain, atau mungkin kamu bakal bikin vlog dan kasih itu ke orang-orang jadi engagement lebih banyak. Kamu lupa kasih tahu itu. I forgot about that. Kamu kayaknya terlalu nervous, jadi kayak kamu cuma di otakmu aja yang disampaikan, sisanya nggak ada yang disampaikan. Terus mungkin lebih ke cari kata-kata yang misalnya masih nggak kamu ngerti bahasa Inggrisnya, itu kamu catat, terus kamu hafalin, jadi kamu nggak kebanyakan kayak what is it called, kayak kamu bilangnya what is it called, tapi kamu nggak nyebutin kata depannya. Jadi aku sebagai itu bisa bantu, karena kemarin aku juga kayak gitu, aku juga ada bilang what is it called again about the management system, baru interview berarti aku the learning, learning. Jadi kamu bilang what is it called, kamu kayak pancing kata awalnya, jadi interviewnya tuh bisa bantu kamu juga. Okay, that's a good strategy. Don't leave us hanging, cuman what is it called, karena aku juga nggak tahu itu di apa. Apa yang kamu maksud, aku tidak tahu. Okay, that's a good tips. I'll write it. Terus yang perihal dengan community, setauku ya kalau bisa tuh community-nya yang masih dalam universitas, jadi kayak kelihatan kamu ada kontribusi di komunitas itu dan di universitas sekitar, jadi nggak cuma di luar doang. Terus yang paling penting juga itu jangan kamu bilang kamu sangat fokus pada studimu, nanti dikiranya ini nanti anak cuma study doang, nggak ada ikut project ngapa-ngapain nanti ini. Tapi bilang aja, saya nggak ikut kompetisi karena saya rasa saya belum punya cukup kemampuan. Terus saya juga mempunyai informasi yang sedikit terkait kompetisi-kompetisi. Nah, dari informasi yang dikit ini kamu bisa sambungkan, karena itu setelah saya ikut ISMA, saya ingin membagi pengalaman saya lewat YouTube kah atau lewat Reels. Jadi semua orang tuh bisa tahu ini loh ISMA. Terus semua orang juga bisa join dan benefitnya apa. Jadi seperti itu. Jadi jangan kamu tekankan, saya fokus tadi, saya nggak mau ikut. Jangan, nanti dikiranya ini anak ambisnya cuma ambis tadi doang. Terus kalau misalnya ada engage with social community atau misalnya belajar, itu kamu kayak bagi dua aja waktunya. Misalnya mungkin paginya saya kuliah, tapi pasti malamnya nggak mungkin kan kuliah. Nah malamnya ini kayak misalnya kamu maybe I will reschedule my community time to meet by at night and then have dinner and have talk, like something like that. Okay. There's a lot of things to fix. Dan yang paling utama jangan nervous. Iya, nervous. I don't know why I'm so nervous about it. Semuanya sampai bergetar deh. Eye contact udah bagus.
lebih bagus. Okay, Tapi okay. ya itu nervousnya sampai suaramu bergetar kayak, is this still fine? I need a lot of practice. Oh, punya anxiety nih. Ngomong sama orang baru punya anxiety ini parah nih. Actually, buat casual conversation gitu, it's okay. But for this interview, it's gonna making me nervous. Santai aja. Tapi santai aja. Tapi tadi kamu waktu highlight soal you can cook for your own. Terus because if you give it to your brother, he never likes it. Itu sebenarnya bagus tuh untuk melebur itu blending ya itu ice breaking banget itu. Jadi ini ya. Mungkin biar gak terlalu nervous, anggap si interviewer itu teman kamu yang harus kamu ceritakan apapun tentang dirimu gitu. Oh, okay. Jangan kayak, wah ini nih penjagal nih yang hidup dan mati. Iya, kamu ketakutan sendiri. Oke. Nah ya, alright. Okay. Thank you so much. Ya, mungkin I appreciate it so much. Seriously. Ya, it means a lot kan ya. Yeah, thank you so much, Salsabila. I think that's all for today. Salsa, do you have any closing statement? Sorry. Dari aku pribadi, semangat interviewnya besok. Jangan nervous, jangan overthinking. Just do your best and no need to overthink that. Kayaknya aku kurang jawab. Gak usah, bawa aja flow, anggap aja kita teman. Ingat interviewnya nggak gigit kok. Jadi interviewnya nggak bakal keluar dari layar terus gigit kalian, nggak. Jadi anggap aja lah kayak semacam dosen gaul yang mencoba untuk mengetahui kalian. Terus bisa mungkin juga kalian jangan termakan sama pertanyaan-pertanyaan jebakan yang kayak yang Latifah tadi. Misalnya terima kerja during study, atau misalnya kontribusimu apa, atau misalnya pertanyaan jebak seperti itulah. Itu meskipun kalian jawab, usahakan sebisa mungkin kalian nggak kena jebakannya. Misalnya saya kontribusinya nggak cuma ke universitas doang, tapi ke satu Indonesia. Tentang project, kalau misalnya project yang makanan, ya saya akan berusaha sebisa saya meskipun saya nggak bisa masak. Kan ini kan bergrup ya, jadi masih ada pembagian. Jadi kalian juga harus pikirkan tentang grup dan yang lain-lain. Menurutku itu aja sih. Terima kasih banyak Mbak Salsabila atas waktunya hari ini. Nanti saya akan share di YouTube-nya Perpus Polimedia. Kalian bisa going back, terutama yang tadi dapat giliran kesempatan emas ya untuk wawancara. Kalian bisa lihat nanti rekamannya di di YouTube Perpus Polimedia. Nanti bisa lihat lagi di sana. Terima kasih banyak Mbak Salsabila. Teman-teman mau mengucapkan terima kasih atau apresiasinya ke Mbak Salsabila? Silahkan. Oke. Siapa dulu nih? Oke. Naya doang. Naya. Iya. Terima kasih banget karena aku udah dapet tipsnya tuh banyak banget, dan mungkin aku harus praktis banyak ya tentang how to fix this nervous things, and aku udah catat juga tips-tipsnya dari Kak Salsa juga, gimana how to mancing interviewer kalau misalnya aku nggak tahu kata-katanya gitu. Ini berguna banget sih. Thank you so much. Ya, Fitri. Terima kasih banget buat Miss Incal, Salsabila sama Latifah juga udah ngebantu. Semoga untuk persiapan departurnya dipermudah Salsabila dan Latifah. Terus juga Polimedia ngirim banyak juga untuk jadi kandidat jadi wardee. Oke. Terima kasih, sekian dari kami. Mbak Salsa, nanti saya kontak lagi untuk ini lebih lanjut. Nanti kami mungkin ada sertifikat penghargaan untuk betul-betul kami diberikan ilmu yang isinya daging semua nih, tips dan trik dan fresh from the oven ya, karena baru banget bulan lalu, jadi itu sangat-sangat related ke kalian. Terima kasih Mbak Salsabila atas waktunya. Good luck everyone.
saya akhiri sekian acara hari ini dari Perpustakaan Polimedia. Terima kasih semuanya, sehat-sehat, good luck untuk tesnya besok. Mbak Salsa semoga dimudahkan segala proses keberangkatannya dan juga nanti studinya di sana. Juga teman-teman mungkin bisa ketemu nanti di sana sama Mbak Salsa yang keterima di Eropa, mungkin bisa nanti suatu saat bertemu. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang semuanya. Yes, dah.